Hello, Hello, wala! We're going to Sun and Sun. And we Mart. Second day of Eid. See you guys. Nakalimutan mo. Ay, Dad. Ice cream. Mali ka? Wait, isa ito, guys. Second day of Eid. Dito na kami guys. We're here sa bahay. Napagod sila mag-shopping. Ano masasabi ng mga shoppingera? Ayaw pa niya sumama sa amin. Pero yun pala yung gagawin niya. Budol. Shopping daw. Shopping day. Anong masasabi mo? Ayaw niya pa mag-shopping yan. Pero ang dami niya pinili. Guys, gastos reveal tayo. Gastos reveal. Okay. Kasi Eid, happy Eid al-Adha. Okay, unahin natin si ano. Gastos reveal. Magkano budget? 390. Budget mo muna. Budget mo lang. Budget. Budget ko sana 100. Kaya Pero 398. Ilang items? Ilang items yon? 4. 4 items. Lahat siya Adidas. Adidas siya. Buy one, take one tayo, guys. Pangpasalubong. Uwi siya ng Pinas. Pwede, pwede. Ito pa. Gastos reveal. Maganda siya, guys. Gastos reveal. Budget? Budget. Magkano Ano ba? sana 100 din. 100 din. Pero magkano yung ano? Magkano yung nabili? Sa 298. 298. Good deal na rin. 4 na shoes tayo, no? 4. Okay, 4 na shoes, 298, guys. Sun and Sun, Kurais. Okay. Magkano? Magkano yung na-receive na paluwagan? 10,000 yung budget. Magkano yung nakuha? Ang budget ko is 200. 200? Ang nagastos ko lang is 121. Ano yan? Isang shoes. Pati yung shoes. Converse lang siya. 99. Oh, 99. Nice naman siya, guys. high cut. 99. Tapos, tatlong shorts. Tatlong shorts. Yan Oh, lang. magkano yung shorts? Eto, 29, pwede na. 39, and 69. Nice. Hati kami ni Ate John. Okay, nice naman siya. Diba? Okay, gastos reveal, guys. Wala na silang pera. Yaman ako. Parang ako din. Wala nang pera, guys. Sulit naman. Stay at home na, guys. See ya. Ayun sa akin, ano lang. Ilan bang t-shirt? 6 na t-shirt. 177. Good na din. Goods na din. Magkano budget mo? Budget ko 50 lang sana. Tapos, na 177 na. Okay na rin. Not bad. Okay. Next, Angelica. Budget reveal. O, 200 lang. 200. Pero nakamagkano? 250. 250. Ilang items? Oo! 8 items. 8 items. With shoes, shirts, no? Jacket. Jacket. Magkano?
250. Okay na yun, guys. 8 items. Nieto. Yes! Budget reveal. Magkano na gastos? 198. 198. 4 shirts, right? Ano nga yan, mga yan? Nike. Nike. Timberland. Timberland. Ito, ano to? Columbia ata to. or what? Columbia. Oh, Columbia. Nice. Nice choice. brand Yes. Mura, di ba? Apat na yun, 198. Sorry sa background. Reveal. 144. 140. Ilan nabili? 4 shirts. 4 shirts. Goods na din tayo. Lahat Nike, no? Ay, hindi. No, Under May Armour. Under Armour, merong Nike and Puma. Nike and Puma. Buy one, take one. Yan. Okay. Budget review. Ito naman yung sa akin, guys. Adidas. Nike. Essentials. 177.